या हुसैन जिंदाबाद 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 या हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद नबीजी नयन मणि हजरत आलीर जान मां फातिमार कालिजा इमाम हुसैन हसन जिंदाबाद जिंदाबाद या हुसैन जिंदाबाद 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 या हुसैन जिंदाबाद रखतो তোমাকে এমন নবী দো জাহান কাকা হয় রে হেলে যেমন আল কোরআন বলেছে নিজের মুখে নবী আল আমিন জান্নাতের সরদার হাসান হোসেন হোসেনের শাহাদাত বিনিময় জান্নাত পাবে মোর উম্মত বলে নবী মুহাম্মদ जिंदाबाद जिंदाबाद या हुसैन जिंदाबाद 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 तो परा ओढ़ालो दीनेर परचम হবে না জগতে আর হোসেনের সমান নানা উম্মতের মায়ায় কাটালো গর্দান পারবে না দিতে কেহ হোসেনের মতো জান হোসেনের উপরে রাজি আল্লাহ ফিরদাউসের ফল নবী রাখলে বায়াত জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ ইয়া হুসেন জিন্দাবাদ जिंदाबाद जिंदाबाद या हुसैन जिंदाबाद 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 या हुसैन जिंदाबाद 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 या हुसैन जिंदाबाद या हुसैन जिंदाबाद तुम्हारे आशिक होए থাকবো দুনিয়ায় তোমারি পাক কদমে দিও মোরে ঠাই মরণের পর যখন রাখবে খাটিয়া আমি হোসেনের প্রেমে হবে পরিচয় যদি খালেক বলে যদি দিতে হয় জান হোসেনের মতো ফের দিয়ে দেব বরদান जिंदाबाद जिंदाबाद या हुसैन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद নতুন লেখা এবার ফরমাইশি গজল আমার বন্ধুদের যেসব আছে আমি সিঙ্গেলে পাঠ করে শোনাবো ইয়া হুসেন জিন্দাবাদ ইয়া হুসেন জিন্দাবাদ ইয়া হুসেন জিন্দাবাদ जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी बादशाह हमारा या हुसैन जिंदाबाद या हुसैन जिंदाबाद या हुसैन जिंदाबाद या हुसैन पे सर कटा दिया या हुसैन घर को भी लुटा दिया या हुसैन पे सर कटा दिया या हुसैन घर को भी लुटा दिया या हुसैन दीन को बचा दिया या हुसैन मर के भी जीत लिया या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद
जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी बादशाह हमारा या हुसैन, या हुसैन जिंदाबाद, या हुसैन जिंदाबाद, या हुसैन जिंदाबाद, या हुसैन। पंचतन की मान है या हुसैन, या हुसैन। आइन कुरान है या हुसैन, या हुसैन। पंचतन की मान है या हुसैन, या हुसैन। आइन कुरान है या हुसैन, या हुसैन। आशिकों की जान है या हुसैन, या हुसैन। मोमिनों की शान है या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी बादशाह हमारा या हुसैन, या हुसैन जिंदाबाद, या हुसैन जिंदाबाद, या हुसैन जिंदाबाद, या हुसैन। हक हुसैन, हक हुसैन, मौला हुसैन। শুনলে তো এবার বাংলায় ইমাম হোসেনকে উদ্দেশ্য করে মুহররমের আগের দিন একটি গজল আমাদের ইউটিউবে আছে, সেই গজল আপনাদের সামনে গিয়ে শোনাবো। আশা করি আপনারা মনোযোগ সহকারে শুনবেন। ওমর আব্বা তুমি এখানটায় এসো, গজল গাইবে? হাসবি মাশাআল্লাহ জান্নাতাল্লাহ মাফি কলবি নূর মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহ, নূর মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মাশাআল্লাহ। হয়তো প্রাইজ দিচ্ছি আমি আগে দাদা টাকা দিচ্ছি। তোমার আব্বা থেকে তোমার সাহস বেশি। কি সুন্দর গাইলা, খুব সুন্দর। ও অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার মনে হয় আগামী দিনে এখান থেকে বেশ কয়েকটা শিল্পী উঠবে, তখন আমাদের ডাকবে না মনে হয়। এখন ডুয়েট ছোট করে একটি ইমাম হোসেনকে উদ্দেশ্য করে গাইবো। নতুন লেখা একটু টেবিলে ভাসিয়ে রাখবে, বুঝছো?